बंधु माने कौन आपणकर जीवन में शत्रु मानकर मात्रा बढ़ी जाइछि? कौन आपण प्रत्येक मुहूर्त रे सब बेले अनुभव करुछंती जे किछि अजଣା किंबा परिचित शक्ति आपणकर प्रगति पथरे बाधा सृष्टि करुछि? काली आपणको केउ नुआ असुविधार सम्मुखीन हेबाकू पड़िबो एही चिंतारे आपणकर निद हजि जाइछि कि? जदि एही प्रश्न गुड़िकर आपणको मनरे घुरी बुलुछि एवं आपणकर उत्तर हाँ, तेबे निश्चित रुहंतु आपण आज ठीक स्थान रे पहुंचिछंती एवं एही भिडियोटी विशेष भाबरे केवल आपणको पई तयारी करा जायछि। तेनु मु आपणको ए भिडियोर शेष पर्यंत देखिबा पई अनुरोध करूछि। बंधु माने आपण किभଳି भाबरे आपणकर शत्रु मानक ठारू मुक्ति पाई परिबे, विशेष करी जोता सह जड़ित एक अत्यंत प्राचीन एवं शक्तिशाली तांत्रिक एवं ज्योतिष उपाय विषय गभीर भाबरे आलोचना करिबा। बंधु माने प्राचीन कालरू ही लोक माने एही पद्धति को एक अविश्वसनीय अस्त्र भाबरे व्यवहार करि आसुछंती, जहा द्वारा आपण माने निजर सबुठारू भयंकर शत्रु माननको मध्य हराई परिबे एवं सेमानंक परिवारर सुरक्षा सुनिश्चित करि परिबे। एही प्रमाणित उपचार एक प्रकृत आशीर्वाद भाबरे कार्य करे, विशेष करी से निरीह एवं सरल हृदय व्यक्ति मानक पई जो माने निज दोष बिना शत्रु, प्रतिद्वंदी, ईर्षालु व्यक्ति किंबा दौरात्म्यपूर्ण एवं नकारात्मक शक्ति हातरे दिन राति निरंतर मानसिक जंत्रणा सह्य करती। एही अनन्य उपचारर मौलिक आधार आमर प्राचीन तंत्र शास्त्र एवं शताब्दी पुराना लोक परंपरा रे स्पष्ट भावरे प्रकाशित होइछि। आमर शास्त्र गुड़िक नकारात्मक शक्ति को निरपेक्ष करिबा एवं प्रभावशाली भावरे याहाको दूर करिबा पई विभिन्न वस्तुर सठिक व्यवहार विषय उल्लेख करिसेंती। जोता सहित जड़ित एक निर्दिष्ट उपाय, निर्दिष्ट रीतिनीति एवं प्रक्रिया गुड़िकर पालन सहित यह कराଯାଏ, जार लक्ष्य हेउछि जनकर शत्रुर मानसिकता एवं प्रकृत रे जीवन उपरे गभीर तांत्रिक प्रभाव पकाइबा। एही उपाय माध्यमरे आपणकर व्यक्तिगत जोता एक अत्यंत निर्दिष्ट एवं गुप्त उपाय रे व्यवहार करी आपणकर शत्रु उपरे संपूर्ण नियंत्रण हासिल करि परिबे। आपणकर जीवन रे उन्नति रे बाधा सृष्टि करुथिबा समस्त प्रतिबंधक को स्थायी भाबरे दूर करि परिबे एवं प्रत्येक दिगरु आपणको सुरक्षा मिलि परिबो। आपण निश्चित भाबरे भाबुथिबे जे जोता साहाय्य रे यह किभଳି संभव हेबो। तेबे बंधु माने आपण जानि रखिबा उचित जे जोता एक गभीरपूर्ण माध्यम भाबरे विवेचना करा जाय, जहा आमर एवं आमर पृथ्वी मातांक सहित सीधा सड़क संपर्कर बिंदु भाबरे कार्य करे। एही जोता दिन सारा आम शरीरर समस्त ओजन बहन करे। यह आमको पृथ्वी सहित संयोग करे एवं आम शरीररू निर्गत समस्त शक्ति को शोषित करे। सबुठारु गुरुत्वपूर्ण कथा हेउछि यह आम परिवेश रे उपस्थित जेकोसी प्रकारर नकारात्मक शक्ति को शोषित करिबारे एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करे। फलस्वरूप जेतेबेले जने दुखी व्यक्तिंकर व्यक्तिगत जोता को निर्दिष्ट तांत्रिक एवं गुप्त रीतिनीति माध्यम रे व्यवहार करा जाय, सेतेबेले यह सेही व्यक्तिंकर शत्रुर मन एवं मानसिकता उपरे सीधा सड़क गभीर मानसिक एवं आध्यात्मिक प्रभाव पकाइबारे सक्षम हो जाए। ए साधारण प्रतिकार जोता सह जड़ित। तो बंधु माने किपरि एहार जादुकरी प्रभाव यह प्रकाश करे ताहा भल भाबरे बुझिबा मध्य गुरुत्वपूर्ण। जेतेबेले आपण एही उपाय को संपूर्ण विश्वास सहित करंती, यह आपणकर शत्रु द्वारा निर्देशित समस्त नकारात्मकता एवं कुदृष्टि को पुनर्बार तांक निकट को प्रत्यावर्तन करि दिए, याको पुणी यार उच्च आड़को फेराई दिए। एही प्रक्रिया एते शक्तिशाली जे हठात यह आपणक शत्रुर जीवन रे एक अद्भुत द्वंद्व, एक अव्यवहृत भय एवं गभीर अस्थिरता सृष्टि करे। गतकाली पर्यंत जे आपणक पतनर षड्यंत्र करुथिला से भितरे एते मानसिक भावरे दुर्बल होइछिबो जे सेमानकर समस्त दूषित एवं विपदपूर्ण उद्देश्य स्वयंचालित भावरे निरपेक्ष होइछिबो। यह व्यतीत एही चमत्कार प्रतिकार प्रायतः शत्रु को आपणकर पथरु एते संपूर्ण एवं स्थायी भावरे दूर करि दिएछि सेमाने आ केबे आपणक आडको एक शत्रु भरा दृष्टि पकाइबाको साहस रखि परिबे नाही। आपण अनुभव करि परिबे जे आपणकर जीवन रे शत्रु संख्या निरंतर वृद्धि पाउछि किंबा हुएत किछि निर्दिष्ट शत्रु आपणको एपरि जंत्रणा देउछंती जे आपणकर जीवन असह्य होई गलानी।
आपण आपणकर शत्रु मानकर शक्ति एते रहस्यमय भावरे वृद्धि पाउछि जे आपण संपूर्ण भावरे विभ्रांत हो जाउछन्ति। निजको किपरि रक्षा करिवे ताहा आपण बुझी पारु नाहंती। कारण आजिर दुनिया रे लोक माने प्रायतः प्रकाश शत्रु मानक द्वारा जो माने खोलाखोली भावरे सेमाननको सामना करंती सेमाननको द्वारा बहुत कम कष्ट पांती। सेमाने गुप्त विरोधी मानक द्वारा जो माने बंधुतार मुखा पिंधि सेमाननको पछरु छुरी मारती। किछि व्यक्ति एते साहसी जे सेमाने सामनारो मध्य आक्रमण करिबाकू पछ घुंचा दियंती नाही। आपणकर सम्मुखरे ठिया होई अपमान एवं गाली दियंती। सेमाने वर्ष वर्ष धरी कठिन परिश्रम करी आपण जो व्यवसाय निर्माण करिसेंती ताहाको हड़प करबाको षडयंत्र करंती। सेमाने आपणकर घर किंबा पैतृक संपत्ति उपरे सेमानकर दुष्ट एवं लोभी दृष्टि पकाइछंती। आपणक उपरे कोनोसी बड़ दुर्भाग्य आसीबा पई सर्वदा अपेक्षा करि रहिछंती। सेमाने किछि विपर्जय आसीबाको आशा रखिछंती। किछि प्रतिकूल घटना जहाँ सेमानंको आपणकर परिसर को दखल करबाको एवं जीवन व्यापी आपण जो संपत्ति अर्जन करिसेंती ताहाको संपूर्ण हड़प करिवार सुजोग लेबे। तेणु बंधु माने आपण भयभीत हेबा किंबा कांदिबार कोनोसी आवश्यकता नाही। कारण एपरि समस्त निष्ठुर शत्रु मानंको सबुदिन पई धूଳି चाटिबार समय आसीछि। आपणको केवल 5 थर एही निर्दिष्ट उपाय प्रहार करबाको पड़िबो, केवल गोटिए जोता व्यवहार करी। तेबे एही गुप्त उपायटी कौन, याको करिबार सठिक पद्धति कौन, मैं ए विषय आपणको विस्तार भाबरे बुझाइबी। तेबे ता पूर्वरु आपण माने सर्वप्रथमे कमेंट बॉक्स रे जय बजरंगबली 3 थर निश्चित भाबरे लिखि दियंतु एवं वीडियोटी को लाइक करी चैनलटी को सब्सक्राइब करंतु। तो बंधु माने मने रखंतु एही उपायटी आपणको संपूर्ण भाबरे एकाकी करिबाको पड़िबो। केवल आपणक निज घरर चारि कांथ मध्यरे कोनोसी अलग जगह को जीवार आवश्यकता नहीं किंबा कोनोसी तांत्रिकंको टंका देबार आवश्यकता नहीं। एही उपायटी केवल आपण निजे ही करिवे एवं आपणकर व्यवहृत चपलरु गोटिए जोता आपणको नेबाको पड़िबो। मने रखंतु एही उपायटी को आपणको रातिर घोर अंधकार समय जेतेबेले समस्ते सोई जिवे तापरे किंबा सकाळर अति शीघ्र सूर्य उदय हेबा पूर्वरु ब्रह्म मुहूर्तरु आपणको एही उपायटी करिनेबार अछि। यह अपराह्न समय मध्य करा जाय पारे। ए विषय कोनोसी कठोर प्रतिबंधक नहीं। तथापि तंत्र शास्त्र नीति अनुसार जदि आपण रात्रि एकांतरे एही उपाय करंती तेबे एहार प्रभाव बहुगुणित हेबो एवं यह अत्यंत उत्कृष्ट फलाफल प्रदान करिबो। जेहेतु एही प्रतिकार आपणकर निज घरे आपण करिवे तेनु आपण कहार दृष्टि आकर्षण न करी रातिरे एहाको सहजरे समाप्त करि पारिबे। प्रथमे आपणको आपणक घरे एक निर्दिष्ट स्थान खोजिबाको पड़िबो जेउठारे चट्टाण दृढ़ एवं जेउठारे आपण कोनोसी द्विधा बिना आपणकर मुह धोई पारिबे। आपण एहा आपणकर बाथरूम रे किंबा घरर जे कोनोसी कोणरे करिबाको बाछि पारिबे जहा पानी टैप एवं पर्याप्त जल निष्कासन सुविधा सहित थिबो। तथापि मने रखंतु जे उपाय संपूर्ण भाबरे धोइबा बेसिन निकटरे करा जाय पारिबो नाही। कारण एही प्रक्रिया पई आपणको पृथ्वी मातांक उपरे आपणकर पाद रखिबाको पड़िबो एवं धोइबा पानी को सीधा सळक भूमि रे पकाइबाको पड़िबो। मौलिक भाबरे एहा जल एवं शक्तिर परस्पर सह जड़ित एक प्रतिकार। आपणक बाम पादर जोता को आपण एथि पई व्यवहार करिवे जदि आपण महिला अटंती तो, किंतु जदि पुरुष अटंती तो आपण आपणकर डाहाण पादर जोता व्यवहार करिवे। तो बंधु माने आपण चपल को एबे हाथ रे धरि नियंतु एवं जोठारे आपण एही उपायटी करिवे से स्थान को चली जांतु। तापरे पानीय जल रे पूर्ण एक सफा ग्लास मध्य आपणक सहित नियंतु। आपण सेही जगह रे पहुंचिबा परे प्रथम पदक्षेप हेउछि ग्लास रे एक पाटी पानी नेबा। संपूर्ण ग्लास पानी थरकरे पियंतु नाही। केवल जेते पानी आपण आराम रे थरकरे पी पारिबे केवल सेतिके आपण पाटी रे रखंतु। जेतेबेले आपणकर पाटी पानी रे पूर्ण होई जाय सेही सठिक मुहूर्त रे आपण आपणक मन रे तीव्र एकाग्रता सहित आपणकर शत्रुर मुह को कल्पना करंतु किंबा नीरवरे तार नाम पुनरावृत्ति करंतु। जेहेतु आपणक पाटी रे पानी अछि आपणको उच्च स्वर रे कहिबा र कोनोसी आवश्यकता मध्य नाही। ताहले आपण निज मन भितरे शत्रुर नाम चिंता करंतु तार मुह को आपणकर मन भितर को आनंतु। किंतु जदि आपण आपणक शत्रुर नाम जानि नाहंती कि आपणक विरुद्ध रे कला जादू प्रयोग करुछि आपणक विरुद्ध रे षडयंत्र करुछि जदि आपणको यह जणा नाही तेबे केवल आपणकर आखि बंद करंतु एवं मन मध्यरे एक दृढ़ संकल्प एवं विश्वासर सहित
କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଏହି ଅଜଣା ଶତ୍ରୁ ଯିଏ ହେଉ ସେମାନେ ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରତିଶୋଧରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବେ ଏବଂ ଆଜିଠାରୁ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆସୁରିକ ଶକ୍ତି କ୍ଷୟ ପାଇବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଯେକୌଣସି ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର କିମ୍ବା କଳା ଯାଦୁ ଏବେ ପଛକୁ ଫେରୁଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ଯାଉଛି। ଏହା ସହିତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଏପରି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଭୟର ଛାୟା ତଳେ ସର୍ବଦା ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରେ, ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସମୃଦ୍ଧ ବ୍ୟବସାୟ ହଠାତ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ, ଯଦି ଗ୍ରାହକମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଦୋକାନକୁ ଆସିବା ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଅବ୍ୟକ୍ତ ବିବାଦ ଏବଂ କଳହ ଦେଖାଦିଏ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ଧରି ରଖିବାକୁ ହେବ। ଯେକୌଣସି ଦୁଷ୍ଟ ଶକ୍ତି କିମ୍ବା ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଏହି କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଉଛି, ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଏବଂ ଅସୁବିଧା ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଧାସଳଖ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସୁଛି। ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ପାଣି ଭାରିବା ସମୟରେ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନସିକ ଅଭ୍ୟାସରେ ନିୟୋଜିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଥରେ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ମାନସିକ ଶକ୍ତିକୁ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିସାରିବା ପରେ ଏବଂ ଥରେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଗଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିପକ୍ଷ ପରାସ୍ତ ହେଉଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବାହାର କରାଯାଉଛି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜୋରଦାର ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ମୁହଁ ଭିତରେ ପାଣି ଘୋଡ଼ାଇ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେମିତି ଜଣେ ଗାର୍ଗଲିଂ କଲାବେଳେ କରେ। ସେମିତି ଭାବରେ ଆପଣ ଘଡ଼ ଘଡ଼ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶେଷରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତି ସହିତ ସେହି ପାଣିକୁ ଭୂମିରେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପାଣି ଛେପ ପକାଇବାର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଏକ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଇଙ୍ଗିତ ଭାବରେ କାମ କରେ, କେବଳ ପାଣି ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକତାକୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ। ଉପାୟଟି ଆପଣ ଆଉଥରେ ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ। ପାଣିକୁ ଆପଣ ନିଜର ପାଟି ଭିତରେ ରଖିବେ, ଯେତିକି ପାଣି ଆପଣ ଥରକରେ ରଖିପାରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ସେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ମନେ ପକାନ୍ତୁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସେସବୁକୁ ମନେ ପକାଇ ଆପଣ ପାଣିକୁ ଗାର୍ଗଲିଂ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଜୋରଦାର ଭାବରେ ତାକୁ ଭୂମି ଉପରେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ମୁହଁ ଧୋଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯେଉଁ ହାତରେ ସେହି ଜୋତା କିମ୍ବା ଚପଲକୁ ଧରି ରଖିଛନ୍ତି ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରାଥମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ତ ଆପଣ ଚପଲର ଆଗ ଭାଗ ବ୍ୟବହାର କରି ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ଭୂମିରେ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁର ନାମ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ସେହି ପାଣିକୁ ପକାଇଛନ୍ତି। ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଚପଲ ସାହାଯ୍ୟରେ ପାଣିରେ ଲେଖିବା ଦ୍ୱାରା ଏକ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଶିଳାଲେଖ ହେବ ନାହିଁ, ତଥାପି ତନ୍ତ୍ରରେ ଭାବ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରେ। ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ସେହି ନାମକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଏକ ଅଟଳ ବିଶ୍ୱାସ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣ ନାମ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତେବେ କେବଳ ଶତ୍ରୁ ଶବ୍ଦଟି ଲେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଚପଲକୁ ସେହି ପାଦରେ ଫେରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ତାକୁ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେହି ଓଦା ସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ନାମ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ତୀବ୍ର କ୍ରୋଧ ଏବଂ ଶକ୍ତି ସହିତ 5 ଥର ଭୂମିରେ ଆପଣଙ୍କର ପାଦ, ଚପଲ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପାଦକୁ ପ୍ରହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁର ଅହଙ୍କାର, ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଏବଂ ପାଦ ତଳେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଚକ୍ରାନ୍ତକୁ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଧ୍ୱଂସ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବୋଲି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ଆପଣ ଜୋତା ପିନ୍ଧି ସେଇଥିରେ 5 ଥର ଜୋରେ ଜୋରେ ଭୂମି ଉପରେ ବାଡ଼ାନ୍ତୁ। ଏହି 5ଟି ପ୍ରହାର ବହୁତ ଶକ୍ତି ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବା। ଏହାପରେ ତୁରନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଘର ଭିତରେ ଥିବା ଯେକୌଣସି ଗଛ କୁଣ୍ଡରୁ 2 କିମ୍ବା 3 ଚିମୁଟା ମାଟି ନିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ତୁମେ କୋଠର ଏବଂ କଠୋର ଭାବରେ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଉଚିତ ଯେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହି ମାଟି ପବିତ୍ର ତୁଳସୀ ଗଛର କୁଣ୍ଡରୁ ଯେମିତି ନ ଆଣ। ତୁଳସୀ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ଗଛର ମାଟି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ତୁମେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ତୁମର ସେହି ପାଣିକୁ ପକାଇଛ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଏହି ମାଟିକୁ ପକାଇ ଦିଅ ଏବଂ ତାପରେ 2 କିମ୍ବା 3 ବଗ କିମ୍ବା ଅଧା ବାଲ୍ଟି ସଫା ପାଣି ଢାଳ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମାଟି ଏବଂ ପାଣି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଧୋଇ ହୋଇଯିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଘରୁ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁର ପ୍ରଭାବ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଧୋଇ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଏତିକି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ରୀତି ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯେ ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବାକୁ ସେତେଟା ଦରକାର ପଡ଼ିବନି। କେବଳ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା 2ଟି ପ୍ରୟାସ ପରେ ଆପଣ ଚମତ୍କାର ଫଳାଫଳ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉପାଡ଼ି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରୁ ଦୂରେଇ ଯିବ। ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ ଆପଣ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରତିକାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ତେବେ ଚପଲ ସହ ଜଡ଼ିତ ଆହୁରି ଅନେକ ସରଳ କିନ୍ତୁ ଚମତ୍କାର ଉପଚାର ଅଛି ଯାହା ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରିବେ। ଧଳା କାଗଜର ଏକ ଖାଲି ପତ୍ର ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କଳା କଲମରେ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁର ନାମ ଲେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ନାମ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କେବଳ ଶତ୍ରୁ ଲେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ କାଗଜକୁ ମୋଡ଼ି ଆପଣଙ୍କର ଏକ ପୁରୁଣା ଚପଲ ତଳେ ରଖନ୍ତୁ। ଏବେ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏହି ଚପଲ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ଭୂମିରେ ଜୋରେ ଜୋରେ 3 ଥର ଆଘାତ କରନ୍ତୁ
ଏବଂ नीरବରେ ଏହି ମନ୍ତ୍ର କୁହନ୍ତୁ। ତୁମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିନାଶର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅ ଏବଂ ତୁମେ ମୋ ଜୀବନର ପଥରୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଉଭେଇ ଯାଅ। ଏହି ଉପାୟଟି ଆପଣଙ୍କୁ 7 ଥର କିମ୍ବା 21 ଦିନ ପାଇଁ କଠୋର ଏବଂ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ଚପଲକୁ ଏକ ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିବା ଉଚିତ କିମ୍ବା ଏହାକୁ କୌଣସି ପ୍ରବାହିତ ଜଳରେ ଆପଣ ପ୍ରବାହିତ କରିଦେବା ଉଚିତ। ଏହା ସହିତ ଶନିବାର ରାତିରେ କରାଯାଉଥିବା ଏକ ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ। ଏକ କଳା ରଙ୍ଗର ଚପଲ ନିଅନ୍ତୁ, ଏଥିରେ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ ସୋରିଷ ତେଲ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଥିରେ 7ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଳା ରଙ୍ଗର ବିରି ଦାନା ରଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏକ ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁର ନାମ ଡାକି ସେହି ଚପଲଟିକୁ ସେଠାରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। କେବଳ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଚପଲ ଛାଡ଼ିବା ପରେ ଆପଣ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଛକୁ ଚାହିଁବେ ନାହିଁ, ସିଧା ସିଧା ଘରକୁ ଫେରି ଆସିବେ। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁକୁ ଏତେ ଦୁର୍ବଳ କରିଦେବ ଯେ ସେମାନେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବେ ନାହିଁ।